बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज तोशा खाना केस में, इमरान खान के केस में समाअत हुई है। जज हुमायूं दिलावर साहब ने यह समाअत की है। हुमायूं दिलावर साहब, जिनके बारे में कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था कि उनके ख़ानदान पर गैर कानूनी तरीके से जो अपनी हाउसिंग सोसाइटी है उसको पास कराने का इल्ज़ाम है, और इसके साथ साथ उसी दिन ये बात भी मंजर आम पर आई थी कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो इमरान खान के इस हद तक बदतरीन नाक़िद रहे हैं और हैं कि उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट के ज़रिए इमरान खान की हद तक और जिस अंदाज में उन्होंने पोस्ट की थी उससे अंदाज़ा होता था कि वो उनकी मुखालिफ, इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमात के शायद कोई कारकुन हैं। वो जज नहीं है, बल्कि उनका इमरान खान के लिए एक बाइस मौजूद है। तो ये ऑलरेडी, और ये तस्वीरें देख लें जो उनके फेसबुक अकाउंट से पकड़ी गई थी, ज़रा एक नज़र डाल लें ये इन तस्वीरों पर जो उनकी फेसबुक पेज पर जो है वो पोस्ट हुई थी, जिसमें एक तस्वीर में जो है वो खैर ये तो बहुत ही बेहुदा तस्वीर है। फिर दूसरे में वो उन्होंने इमरान खान को इमरानुल्लाह महसूद कहकर जो है वो तस्वीर शेयर की हुई है। फिर एक और वो दिलावर, अच्छा खुद इनका लगा कि अपना नाम दिलावर है, इस्लामाबाद में एक दिलावर नामी शख्स जो गन लेकर आ गया था उसमें इमरान खान जो है उसके शक्ल में दिखाया गया है। तो इस तरह के ये 22 जज हैं। तो इस पर आज जब समाअत हुई है तो ऑब्वियसली फिर इमरान खान के जो वकील थे बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने बिल्कुल सही मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि हम आपके पास ये केस नहीं चाहते क्योंकि आपका एक बाइस जो है आपकी तस्वीरों के, आपके फेसबुक पेज के जरिए से सामने आ चुका है और आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। क्या मुकालमा हुआ और जज साहब ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, ज़रा पहले इसको देखने फिर हम आगे चलते हैं। देखें, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वकील साहब जो थे बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर खान बड़े काबिल वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं इमरान खान के। उन्होंने कहा कि जी हमें हुमायूं दिलावर साहब आप पर एतमाद नहीं रहा। आपके नाम का फेसबुक अकाउंट है जहां चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पोस्टें की गई हैं। फिर जज साहब ने कहा, जज साहब ने ये नहीं कहा कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, जज साहब ने कहा कि फेसबुक अकाउंट मेरा ही है लेकिन ये पोस्टें मेरी नहीं है। यानी ये कैसी मुज़हिका खेज बात है कि अकाउंट तो मेरा है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है। तो किसने पोस्टें की हैं? अच्छा चलें जी, किसी ने गलती से कर दी होंगी। अगर किसी और ने आपके पेज तक एक्सेस हासिल करके कर दी तो आपने उनको डिलीट क्यों नहीं किया? और फिर जब ये सारा शोर मचा तो डिस्क्लेमर जारी करने की बजाय आपने फेसबुक को लॉक कर दिया ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर सके। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जज साहब पर एक वाज़ेह चार्जशीट आयद हो गई। जज साहब ने कहा कि नहीं, मेरा पेज तो है ये लेकिन मैंने इस पे पोस्टें नहीं की। ये उन्होंने कहा, ये उनका मौक़िफ़ था। तो जज साहब ने कहा कि आपको चाहिए था। अब देखें, यानी ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना होता है ना कि ठीक है सिस्टम में डाल दो एक बंदे को। तो जज साहब ने कहा कि आपको चाहिए था पहले फॉरेंसिक कराते फिर एतराज़ करते। सुबहान अल्लाह। यानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर नून लीग हम देख रहे हैं कि बगैर किसी चीज़ के वो जो है वो जजेस के खिलाफ एतराज़ात उठ रहे हैं कि जी आपके नाम की चूंकि ऑडियो आई है और आपके नाम की ऑडियो की वजह से जो है वो आपको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। वहां पर किसी ने नहीं कहा कि जनाब यहाँ जो है वो पहले उस ऑडियो की तस्दीक तो कर लें कि वो ऑडियो इन जज साहब की है भी या नहीं है, उनकी फैमिली की है भी या नहीं, और कह रहे हैं कि जज साहब को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। तो यहां पर ये फरमा रहे हैं जज साहब, हुमायूं दिलावर साहब कहते हैं कि पहले ये जो तस्वीरें हैं, अच्छा मान भी रहे हैं कि मेरा पेज है फेसबुक का, फिर कह रहे हैं कि पहले इसका फॉरेंसिक कराते फिर एतराज उठाते। सुभान अल्लाह भाई, आप अखलाकी तौर पर छोड़ दें ये केस। जब आपके ऊपर एतराज लग गया और आपने खुद कहा कि मेरा पेज है और आपके पेज पर इमरान खान मुखालिफ और घटिया किस्म की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो आपको फिर क्या जरूरत है उस केस को सुनने की? आप किसी और को दे दें, 20 जजेज हैं, कोई और सुन लेगा। आप पर एतराज लग गया, बैठ जाए। कहते नहीं पहले फॉरेंसिक कराएं फिर जो है वो पहले फॉरेंसिक कराएं फिर आप एतराज करते। तो फिर उन्होंने कहा क्या आपने ये सारी चीजें मेरी फेसबुक पर देखी, आपने खुद देखी? यानी कहने का मतलब ये था जज साहब का कि मैंने तो लॉक कर दी थी फेसबुक, आपने कहां से देख ली? तो उन्होंने कहा, वकील ने, कि गौहर खान साहब ने कहा जी मैंने देखी, बाद में वो लॉक हो गया। पहले मैंने देख ली थी, उसके बाद आप लॉक करके भाग गए ताकि कोई और मजीद ना देख सके। और फिर उन्होंने कहा कि इस फेसबुक अकाउंट से इस मुल्क के एक बड़े लीडर के बारे में क्या क्या कहा गया है। और फिर ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई और दोबारा देख लीजिए। फिर ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें उसके बाद फिर यहाँ पर अदालत के सामने पेश की गई, लेकिन सिर्फ 3 तस्वीरें पेश की गई। इससे एक ज्यादा घटिया जो तस्वीरें थी वो नहीं दिखाई गई और कहा गया कि जी हमने आपका अदालत के एहतराम में वो तस्वीरें नहीं दिखा रहे क्योंकि वो डिसेंट नहीं है, तो इसलिए वो तस्वीरें नहीं दिखाई गई। अच्छा, फिर अब ये तस्वीर देखें ना, मसलन ये दिखा, अब मुझे शर्म आ रही है दिखाते हुए भी, लेकिन कितनी घटिया किस्म की ये तस्वीर है जो एक जज को सूट करता है कि जज के पेज पर ये तस्वीर लगी हो, सूट करता है। एक जज साहब है, उनको ये घटिया किस्म का
جو ہے نا وہ کانٹینٹ شیئر کرنے کو کرنے والا شخص جو ہے وہ ایک جج کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے. یعنی اتنا حساس قاضی کا عہدہ ہے, یہ منصف کا عہدہ ہے, انصاف کرنا ہے, اور یہ گھٹیا کانٹینٹ آپ ایک شخص کے بارے میں شیئر کر رہے ہیں جو ایک پارٹی کا لیڈر ہے, اور پھر اس کا کیس بھی سن رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, بے شرمی کی حد دیکھیں, پھر کیس بھی سن رہے ہیں اس کا, اور پھر جب اعتراض ہو رہا ہے تو اس کو مان بھی نہیں رہے, اس میں کہتے ہیں کہ جی جاؤ پہلے فورنزک کراؤ پھر آنا. تو یہ حالات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا اس کو آپ کسی ایسے فورم پر کیوں نہیں لے جاتے کہ اس کی تحقیقات ہوں, یعنی جاؤ جا کے تحقیقات کراؤ, میں نے کی ہے شیئر, جاؤ جا کے تحقیقات کراؤ. پھر وہ وکیل صاحب نے کہا کہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آپ ہی کا اکاؤنٹ ہے, آپ تسلیم تو کر لیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ اس کا فورنزک کرا سکتے ہیں. جیسے آپ مان نہیں رہے, بحث کر رہے ہیں, کہ نہ جاؤ فورنزک کراؤ, جا کے اس کی تحقیقات کراؤ, کسی فورم پر لے جاؤ, کسی اور جگہ پر لے جاؤ. تو گور خان صاحب نے کہا کہ میری ساری لیڈرشپ اس فیس بک اکاؤنٹ پر پورٹرے ہوئی ہے, آپ نے ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ایک خاص قسم کی شکل دینے کی کوشش کی ہے, اور جب تک انکوائری نہیں ہو جاتی آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. بالکل صحیح ہے بھائی, چلیں ٹھیک ہے, جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی فورنزک کرائیں, سے کسی فورم پر تحقیقات کے لیے لے جائیں, لیکن جب یہ تحقیقات ہو رہی ہوں تو ایک پرسنل باعث تو اپیئر ہو گیا نا. تو اس صورت میں بھی جج صاحب کو چاہیے کہ, وکیل صاحب نے کہا کہ جب تک یہ تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی, ہو سکتا ہے آپ نے نہ کی ہوں شیئر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. اس پر پھر امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ اس میں انٹروین کیا, انہوں نے ان پر تل کلامی بھی ہوئی بیچ میں. امجد پرویز صاحب نے کہا یہ آپ پر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہ گند آپ کے سامنے لائے ہیں. اچھا چلیں, یہ بھی اچھا ہوا, امجد پرویز صاحب نے بھی اس کو گند مان تو لیا کہ یہ گند ہے. اب اگر جج صاحب کے فیس بک پیج سے ہوا ہے تو یہ جج صاحب کے فیس بک پیج پر گند آیا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر کیچڑ اچھالنے کے لیے گند آپ کے سامنے لائے ہیں. ہے تو گند, یہ تو امجد پرویز صاحب بھی مان گئے, اور یہ گند کس کا پھیلایا ہوا ہے, جج صاحب کے پیج پر ہے. تو پھر مجھے نہیں پتا کہ کس نے یہ گند جج صاحب کے پیج پر آ کے کون گند ڈال سکتا ہے, اور جج صاحب خاموش ہیں. یعنی آپ کا فیس بک پیج ہے, آپ خاموش ہیں, گند کوئی اور ڈال رہا ہے آ کے, اور آپ خاموش بھی ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی امجد پرویز صاحب نے کہا کہ آپ سے متعلق, جج کو مخاطب کر کے کہا ہمایوں دلاور کو, آپ سے متعلق سوشل میڈیا پر کیا کچھ لکھا گیا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. آج بیرسٹر گور بھی وہی کام کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر ہوا, یعنی سوشل میڈیا پر آپ کی کردار کشی کی گئی اور یہ بھی آپ کی کردار کشی کر رہے ہیں. یعنی عمران خان کی کردار کشی نہیں ہوئی, ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی کام شہری کی کردار کشی نہیں ہو رہی, جج صاحب کی کردار کشی ہو رہی ہے. ان کے پیج پر کچھ بھی لکھا جا رہا ہے جس کو وہ ڈینائی بھی نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں ہاں میرا پیج ہے, وہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے. جج صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ سارا مواد اوپن کورٹ میں صحافیوں کو دکھایا, یعنی ان کو اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ سارا مواد آپ نے اوپن کورٹ میں کیوں دکھایا. یعنی آپ پوری دنیا کے سامنے فیس بک پیج پہ ڈال دیں کوئی حرج نہیں ہے, کورٹ میں کیوں دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میری ریکویسٹ پر, یعنی آپ نے چونکہ یہ مواد اوپن کورٹ میں دکھایا ہے تو میری ریکویسٹ پر ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. دھمکا بھی رہے ہیں جج صاحب ساتھ ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے عمومی طرح سے ایکٹ کیا ہے, یعنی آپ کو میچور طریقے سے ایکٹ کرنا چاہیے تھا, بڑے عمومی طریقے سے ایکٹ کیا ہے. بیرسٹر گور صاحب نے اس پر کہا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کورٹ کو سکینڈلائز نہیں کیا. ہاں, انہوں نے کہا کہ میں نے کورٹ کو سکینڈلائز نہیں کیا, فیئر ٹرائل اور غیر جانبداری ہمارا بنیادی حق ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ درخواست گزار جانبداری کا معاملہ عدالت کے سامنے اٹھا سکتا ہے. یعنی سپریم کورٹ اس پر ججمنٹ دے چکی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے جانبداری کا معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگر کورٹ ہمارے بارے میں جو ہے وہ اس طرح سے اسٹیٹس لگائے تو کیا ہمیں فیئر ٹرائل کی امید ہو سکتی ہے, یہ انہوں نے بیرسٹر گور صاحب نے کہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ کرمنل ٹرائل میں یہ مناسب نہیں ہے کہ اس صورتحال پر عدالت یہ کیس سنے. یہ گزارشات انہوں نے کی, اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا, اور ابھی تک جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں فیصلہ سنایا تو نہیں گیا, فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آیا, لیکن یہ ہے کہ فیصلہ بہرحال جج صاحب نے محفوظ کر لیا ہے. تو اب دیکھیں کیا وہ خود کو اس بینچ سے الگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور عمران خان کو فیئر ٹرائل کا حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا, ڈھونڈ کے جج لگائے گئے ہیں جو عمران خان کے سخت مخالف جج ہیں. اچھا ایک چیز اور دیکھ لیجیے, بیرسٹر گور صاحب جب میڈیا سے آ کر انہوں نے گفتگو کی ہے, 1 منٹ کی گفتگو ہے, ذرا یہ سن لیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مطمع نظر اور نقطہ نظر کیا ہے. سنیے. ہم نے تو اعتراض کیا, یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے. کورٹ میں ہم نے درخواست دی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جو بھی آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں آپ کورٹ کے نوٹس میں پہلے لے آئیں. ہم نے ان کو کر کے کورٹ میں لے کے آیا. ہم نے صرف 3 پوسٹیں لگائی ہیں, باقی پوسٹیں ہم نے کورٹ کو کہا کہ آؤٹ آف پروپرائٹی, ڈیسنسی اور عدالت کے ریکارڈ میں ہم ان کو نہیں لگا رہے فائل کے ساتھ. یہ اپلیکیشن جو ہم آپ کے سامنے لگاتے ہیں یہ انیموسٹی, ہوسٹیلٹی, باعث پریجڈس جج صاحب کا شو کر رہے ہیں.
क्योंकि ये 2014 से ऑनवर्ड्स है, अब अनटिल नाउ 2 बजे तक जब ये लॉक हुआ था तब तक ये डिलीट भी नहीं हुए थे और जज साहब ने इसकी कोई तरदीद भी नहीं की थी। हमारा कहना ये था सिर्फ वो मुख्तलिफ नोयत की पोस्टें तस्वीरें हैं, जज साहब ने कहा था जिसमें हम गलत पोर्ट्री हुए, इसलिए हमने अदालत वो लिखा हुआ एप्लीकेशन में कि चूँकि हमें इस तरह पोर्ट्री किया गया है लिहाजा ये जो है कोर्ट का बायस शो करता है। और हमारी कोर्ट से सबमिशन ही यही थी कि हमें आईनी हक़ है फेयर ट्रायल का, लिहाजा हमारा फेयर ट्रायल इस अदालत से हमें शुबा है हमें नहीं मिलेगा, अदालत अपने आप को रिक्यूज़ करे जज साहब, ये हमारा एक आईनी हक़ है। ये हमारा आईनी हक़ है। बैरिस्टर गौहर साहब ने इस पर जो है वो वजाहत की है और उसके बाद जो है वो फ़ारूक हबीब साहब ने इस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो ज़ाहिर दिया है। फ़ारूक हबीब साहब कहते हैं कि तोशाखाना केस सुनने वाले जज हुमायूं दिलावर ने फेसबुक अकाउंट अपना तस्लीम कर लिया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि फेसबुक अकाउंट जज का अपना हो और पोस्टें उसकी ना हो? अगर पोस्टें उसकी नहीं तो इतने साल फेसबुक पेज पर उन्होंने इसको डिलीट क्यों नहीं किया? फिर उन्होंने कहा कि हुमायूं दिलावर जिस उजलत में इमरान खान के साफ और शफाफ फेयर ट्रायल के हक को मुस्तरद करके कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं, इससे उनके गैर जानिबदारी पर संजीदा एतराज़ात दुरुस्त लगते हैं। इंसाफ और फेयर ट्रायल का तकाजा है कि जज हुमायूं दिलावर इस केस की मजीद समाअत न करें। ये फ़ारूक हबीब साहब का मौक़िफ़ है। तो ये जनाब सूरत हाल है और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस अंदाज में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, डे बाई डे चीज़ें बेनकाब हो रही हैं और जज साहब भी हुमायूं दिलावर साहब वो ढूंढ के लगाए गए हैं जो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ हैं और खुलकर अपने बाइस का इजहार कर चुके हैं, अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। ऐसे जज से क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इंसाफ की तवक्को हो सकती है, या इस जज से जो इस तरह की पोस्टें और नवाज शरीफ के हक में और इमरान खान के खिलाफ पोस्टें लगा रहे हैं, क्या वो तोशा खाना में इमरान खान को स्पेयर करेंगे? तो ये जाहिर है कि बिल्कुल सही एतराज़ वकला की तरफ से जज साहब पे उठाया गया है कि आप हमारे केस से अलग हो जाएं। देखें जज साहब जो है वो अलग होते हैं कि नहीं होते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।